abbiamo la merenda prosciutto cotto. Yan. So, meron tayong ham. Ipakakain natin kay Pio. Ayan. Try natin. Oh, Pio. Pio. Ayan. Gustong gusto ni Pio ang ham. Italian ham. Yan ang kanyang favorite. Wow. Oh. Pio. Usin na natin to. Yummy. Wala. So, ayan. Ang favorite ni Pio, ang prosciutto cotto, la merenda. Finito. Ciao. Saluti, Pio.